Timirte tishatethay ha woden dere mala ubba asa hashetetha koyizayssi erettees. Tishatetha metoy dere deetha timirte macara bolla dalga qoha gathishe gam'ides. Tophiya timirte ministerey timirte macaran diza meto birshanas timirte seera woykko karikuleme bolla dalga laameta ooththo polidayssi xomosettees. Gidoppe attin kumethan macaran laamey beettides gaanas otorsenna. Hayssa gishshassi timirte beera lo'ithidi akeekoy ubba gadadetappe naagettiza wudakko. Timirtey issi deres baaso gididayssikka dogetenna. Timirte tishatethanne muuruta ehanas ubba asappe baaxey naagettizayssakko. Dugeha Tophiya kilile mala timirte tishatetha ehanas dalga tangoti ekettida. Ha'ikka ekettishe de'oosona. Hayssata giddoppe dugeha Tophiya kilile ayso aawa daana kabbada xilahunan doomettida issi maxaafa issi tamares giza qaathan timirte keeththata deetha giigissonne daaniza wudati dalgan polettida. Teknoloje go'ettalose minthoy macara bolla diza meto birshanas gaten heregetonta beera kezees. Hessa gishshassi deretetha duussa laamanas timirte seera mintho koshshees. Timirtes qoppoobay deretetha duussa giigissonne baaso haarota muuruta ogen go'etto hanota medho geetettiza qofan cora eranchati mayetoosona. Gaamo zoone timirte kaalethoy timirte geeshshatetha naagissanassinne muuruta demmanas timirtes koshshiza miishata wodera kunthidi ooththo doomidayssi erettees. Heyssatappeka tamare maxaafa baggara wuda immidi ooththidayssi tumakko. Laythay timirte tamaranas gakkida nayti wodera timirte keeththa yiidi gelana mala ooththidayssi akeekettees. Bonchettida nu giigiso kaallizayto hachi caamo issantho deethanne giddo deetha timirte keeththa tamarso maara intena xomosissana. Gaamo zoonen Arba Mince katama ayson beettiza caamo issanthonne giddo deetha timirte keeththan 2018 maarotetha laytha timirte doometha xomosandos. Timirte keeththa kaappoy 2017 maarotetha laythan tamare nayta muurutay ufayssizayssa gididayssa denthidi ha laythika tamare nayti
lo'o muruta ehana mala oothishe dizayssa yootetes. Nu timirte keeththa 2017 laytha halchoy timirte keeththa dichchanas daro halcho kessida. Koyro timirte muruta gujjanas wolaje woykko so aawa yela asata digafe koshshes. Izati maaddanaw koshshes. Astamaretikka halcho kessidi ooththanaw koshshes. Hessa gisho 2017 laythan nu halchon tamare murutay gujjides. Tamare murutay 6th kifile ne 8th kifile ክልል ደረጃን የሚትዛት ፓጨን ሙሩታይ ጉጀትደስ አድደ ላይትሳፔ ዳሮ ሙሩታ ጉጅዲ ላሜተሳ በሲደስ ትምርት ቀራን ቲዩቶሪያል የግዛይሳ ትምርት ተማሪታ ሄዙ በሰን ሻኪዲ ጎባ ተማሪ ዱማ ጊዶለ ተማሪ ዱማ ጉትዝቅ ጊዜ ተማሪካ ዱማ ሸሽዲ ትምርት ድጋፍ ኢሞ ቦላ ደውስ ሄሳሲካ ሀ ትምርት ከጻፈት ከዚዳ ተማሪታ ዩኒቨርሲቲን ደይዛይሳ ኮሌጅን ደይዛ አስተማሪታ ሃኑ ትምርት ከጻይዲ ኑን በሲዲ አድደ ላይትሳን ተማርሲ ናኡሻን ተማን ላፑን ላይትሳን ድጋፍ ኢምትን ተማሪ ሙሉ ተበላ ጉጆ በኢዳ ጸልይደስ ሀራ ባጋራ ቃሴ ተማሪ ናይታስ ትምርት ተማርሲዛ በሳይ እንጀኔ ጊጋ ጊዳና ማላ ዱማ ብዙ የቆታተራ ጋጎተታ መዶን ተማርሶስ እንጀ ጊዲዳ ክፍለታ ከጻናስ ዳንዳኢዳይሳ ቆንጪሴተስ ዱማ ትምርት ከጻስ ጋቻን ፓጨዛ ዋዛ የላታሳ ወልቃን ኩንሳናን ዳንዳኢናይሳ ካሪያሳ እንጆ ግዛይሳ ሊማተን ደጋፈዛ አሳታ ኑኒ ሀ ሄዲ ኑ ትምርት ከጻ በሲዲ issi milooneppe aadhiza shalo ha timirte keeththa ehida 2018 timirte woden timirte nuni timirte tamarsanas balgon daro wazi oothida kwas medaka digafe immiza asa nuni esidi bessin 412 shawara miishe waca kessidi kwas medeza dozerara nus gigetsides ichawtam ደስከካ ጥጋና ወጥዲ ጊገትዲ ኢሚደስ ሀራይካ ትምርት ከጻ ቃላመቲ ትዛይሳ ጊገትዲ ያው ናኡ ሻውን ተማን ሆስፒታል ላይጻ ተማሪ ማዝጋቦ ጀማሪዳ አድደ ላይጻን ይላሳይ ድጋፌ ኮሽስ ሚሼ ደይዘሲ ሚሼ ምስ ሚሼ ባይናሲ ቦልቃራ ደጋፈስ ሄሳ ሁኔታን ይላታ አሲ ድጋፌ ባይና ጽኮ ትምርት ከጽ ዲጫናው ዳንዳይና አድለ ላይታኒካ እሲ ሆስፑን ጼቱ ሻኦፔ አድዛ ዲጋፌ ወላጄ ኦትሲደስ ላይታ ሙሉ ኦሶ ቦላ ደኦስ ሀራካ ዱማ ፓጬ ኦቶካ ካርዴ ዱማ ወጨዛ ሄ ባጀቴን ኦትዲ ሻጭዳ ሀላይትካ ያው እሲ ኢቻሹ ጼቱ ሻኦፔ ጊዲዛይሳ ወላጄ ኢሚደስ ሄዙ ጼታን ኡሱፑን ተማን ኢቻሹ ወላጄ ሚሸ ጭጋናው ዳንዳይና ነጻራ መዘጋቢታ ኢዛታስ ደሞ ዳብታሬ ጋሞለ ማተ ማህበሬ ኦይዱ ጼቱን አይታስ ዳብታሬ ኢሚደስ ሄሳ ዳብታሬ ከተማሪ ኩሸን ጋትሲዶስ ስክሪፕቶ ካሚደይሳ ተማሪ ኩሸን ጋትሲዶስ ሀራ ደሞ ኢኤፍሲ ገዛ ድርጅትን ወሲን ላፑን ተማን ኢቻሹ ተማሪስ ዳብታራ ኢሚን ሄዳብታራ ከተማሪ ጋ አቺ ጋትሲዶስ ኡሱፑን ተማን ኡዱፉን ተማሪስ ዩኒፎርም ሲከሰና ዳንዳይና የለታ አሰታና አይታ ኑኒ ዶሪዲ ሄሳተስካ ዩኒፎርም ላካይቲደስ ሄሲ ያው ናኡሻኔ ተማን ሆስፑን ላይታ ትምርተስ ዳሮ ማዶይ ጊዲዳይሳኮ ጉጅዲካ ኑ ትምርት keethan ተማሪ ናይቲ አይሲተ ትምርት ሃይሳፔ ካሴ ክፍለን አስተማሪ ተማርሲዛይሳፔ ጉጃን ቦቺዲ ተማራናስ ዳንዳዮኮና ጊዶ አትን ሀመቶ ብርሻናስ
kase ha timirte keeththan tamarida tamareta haasayisson kompitere maado demmanas dandayidos. Gidikkokka ha kompitere paydoy tamare nayta paydoppe guutha gididayssaka denthetes. Du timirte keeththan kompiiterey laapunthanne hospuntha tamare ICT timirte kase kushera bochchiti tamarenna cooqaalan xalala tamares. Ha'i ha timirte keeththan tamaridi kezida asata xaafettidi izatara nuni zorettidi gade ha derenikka dereppe wuccinikka de'iza asata nuni tababarsidi nus laapun kompiitere emettides. He laapun kompiitera ha'i xarapheezakka wombareekka essi giigiza dirijiteppe nuni woossidi hessaka ehida ha'i daro wazi paccizayssi dees. Ha'i oge bolla de'os. Timirte nu jammaranas daro kompiiterey nus guuthakko laafa. Hessa gisho kompiitere nus digaafe immiza as koyos. Harakka maaddiza as ehidi nuni ha'i beso bolla de'os. halaytsikka aadhdhida laytsappe lo'o muruta ehanas astamarera zorettidi yela asara zorettidi aadhdhida laytsappe dhoqqa muruta ehanaw ooso bolla doos. qeera timirte jammaridosona imo bolla doos. imo bolla doos. astamaretikka yaw attonnashi beqa haysa timirte bolla astamare dumma meton attishin timirte bolla daro meto ehiza gisho astamarekka minnidi tamarsidi lo'o muruta 2018 laytsan ehanas ooso bolla de'os. timirte keeththan tamarsiza astamareykka banta baggaara zilaythi yida murutan kehippe ufayettidayssa yootidi halaythikka zilaythayssappe dhoqqa muruta ehanas bantappe naagettizayssa ooththishen dizayssa yootetes. Gujjidikka tamare nayta muruta dichchanas tamarso wodeppe gujan maado timirtekka immishe dizayssa xomosisetes. 2017 maarotetha laythan tamare murutay kehippe nuna ufaysides. usupunthoyka hospunthoyka hessafe dendidayssan 2018 maarotetha laythas betam giigettidi ooththishe de'os. kehippe oosoyka nayta murutay nuna kehippe ufaysida daafa nayta murutappe denthidi ha'ikka hessafe aaththidi lo'o muruta ehana mala koshshiza giigetetha giigettishe deettes. nuni nu baggara giigettidi doomida doomethas tamaretas koshshizay nuna kanche gidonna yela asaykka timirte keeththayka be doometha ubbaka doommides. koshshizayssa ubba doommides. yela asatikka guurara denthidi nayta tamareso yeddana mala timirte keeththayka koshshiza maado kunthidi doometha hayssa malan doommida. namushiyan tamman laapun maarotetha laythan gamotho timirte nu tamarsishin daro ufaysidi kawoy nuus gammo zoone mala immida timirtey በጣም nu qonqay diccana mala immida tamare naytas nuni tamarsishe daro gam'ida gamotho timirtey lo'ethidi ha tamman laapun maarotetha laythan timirte muruta በጣም lo'o hunetan nayti gamotho timirte tamarishe gam'idi murutaykka qasse lo'ethi nuna ufaysiza muruta hunetan
nayti wuxxetaama gididi lo'ethi lo'o keehi gita muruta ehidi aadhdhidayssa keehi ufayettidi qasse ha balgo saaten ha'i 2018 maarotetha laythan hessafekka aadhdhidi nayti lo'ethidi ha gamotho timirten lo'ethidi muruta ehana mala wolajeteppe timirte keeththafe astamaretappe naagiza miishata ubbaa giigettidi ha timirte doommidi naata tamarsishe beettettes. ha'i hessaska qasse daro baggara wolajeti nayta muruta baggara wolajeti nayta lo'ethidi keeththa giddon xanna'issanayssa wolajetas yootishe gam'idos. timirte keeththayka qasseka koshshiza maado miishata naytas giigissanayssa timirte keeththayka ba dirsha hessaka lo'ethi giigissishe dees. astamaretikka qasseka baappe naagettizayssa naytas lo'o muruta ehana mala baappe naagettiya timirte giigetetha ubbaa giigissidi ha'i tamarso bolla beettishe de'oos guussako. ትምህርት keeththa tamarsonne tamaaro hanotay በጣም lo'iyayssako halayt በጣም ደስ giza hunetan mangiste woththida gizen saaten tamarsishe doos xoossi maaddida mala በጣም lo'o hunetara bishe doos. ta qasse tamareson isporte astamare gida uttada materialekka nuus tamaresos giigissin tamare naatas kaa'iya miishi ubbay giigin lo'o hametara doos. tamare naata muruta dichchanas wurekka hayssa gamotho ቋንቋን timirte imettishe dees. tamare naata muruta dichchanas saatera tamareta tamarsishe doos. astamaretikka halayth keehi lo'iza ogera tamarsishe deettes. nuuppe naagettiyay koyrottidi bena aaththidi imo koshshees. astamare bees diza uqete woy eratetha qottenna dishe bees diza eratetha qottenna dishe tamare naate wonto dere oyqiyageeti dere ayssiyageeti eeta gidida gishi በጣም keehippe nuus diza wolqaa ongidi eeta bolla gize ongidi ista bolla ooththo koshshees. wolajeti qasseka yela asati tamare naata gizera yedo koshshees. eetas koshshiza yuniforme eetas koshshiza daftara hessa ubbaa giigissidi eeti gizera yeddana mala koyro timirte jammarettida mala sibsebay oosettides. wolajetas yootettides. wolajetikka lo'o ginzaabera biidi tamare naata kunthidi yeddida በጣም daaha gidida beetesebetas qasse tamaresozi yuniforme sikisishenne daftara irdaata immishenne lo'o qaaxo bolletisa laythi 2018 maarotetha laythan timirte qaaxoy በጣም lo'iya hunetan caamo timirte keeththan bishe dees gizayssako. namshanne tammanne ospu maarota laythan timirte tamarso wogay maaran gustama aginappe doommidi maaran politishe issi agina qoodisides gussa. hega qoncisashe aadhdhida laythan namshanne tammanne laapu maarota laythan timirte muurotay nu timirte keeththa deethan keehi ufaysizayssa gididayssafe dendidayssan astamareti keehippe giigettidi timirte keeththa heera asaaranne kawo baggara kaalliza asatara gididinne waaxettidi timirte kaallishe deettese timirte oosoy poletishe dees gussa. ega bolla ta gujjada odizayssi aaze giikko timirte oosoy issi asas xalala bessi aggizayssa gidenna. timirte oosoy ubba asay waaxettikko daro daaburafe beettizayssako gussa.
timirte keettay keehi gita muruta xaafisis. hospunto kifiliyan usuppunto kifiliyan gita muruta xaafis. He muruta haykka sintaw efanaw halayti 2018 maaroteta laytan killife wodhida kiitaadan timirte ministere yeddido kiitaadan gustama ichchashaappe doomidi tamaariso hanisuwa keehi nuuppe nangettiyaga oottishe doos. Tamareta detsan eta ekuwa detsan eta shaakkidi etaw koshshiya hanota tamaretas nuuppe nangettiyaga immishe doos. Qasseka tamareta hanotay ay daanii giyagan hage tamaare wonto ay hananaw bessi giyagan tamareta shaakkidi eta eko hanotaadan etas nuuppe bessiyaga loyttidi immishe doos. Gallassa halchuwa kessidi qasseka saaminta halchuwa kessidi agini halchuwa kessidi laytta halchuwa kessidi halchuwan astamareti nu qaaxxishe doos. Loyttidi tamaretas immishe doos. Tamareti qasseka bantafe nangettiyaga saatiya bonchidi gelanaadan iita amale diikko amaliya giigissanaaga tamaretas ka odishe tamaretikka giigissidi saatiya bonchidi kifilen beettidi tamarishe doosona. Gidikokka nayta muruta keehi dhoqqu ooththanaas astamare xalaala gidonta yela asaykka bantappe naagettizayssa kezana mala xeesa shiishshida. Yela asay nayti hachi tamaridi ay tamarido soo efidi woykko soo ooso ooththideti kifile ooso ooththideti ay tamaritidi giidi timirta eta loythi katattalana bessees woykko kaalettanaw bessees. Hessa mala ubba kaalettonna ixiza gidikko yiza murutay nuuppe keehi guuxxanaw dandayees. Nu kaalettiza gidikko keehi daranaw dandayees. Yela asappe qasseka naagettiya miishshay nayti soo biidi pidaaleza ay tamaridaakko eeti tamaridayssa gallassan nayta dawutare xeellanaysi yela asappe naagettees. Qasse dawutaretakka naytas kunthidi shammidi iskibirtotakka kunthi shammidi borsatakka shammidi timirtes bessiza masarata ubba kumethara wolaajey kunthanaysi wolaajeppe naagettees. Aadhidikka qasse gallassan wolaajey timirte keeththara astamaretara nayta lo'ethidi kaalliko nayti wuxxetaama gidanayssako gizayssi ammanotethay nuus dees guussa. 24 saate giddon tamare nayti nuukko takkiza 4 saate xalalakko. Heera asa woykko soo asakko 20 saate takkees. Hega takkiza saaten soo asay ba gisha ekkana bessees. Soo asay ba gisha ekkana bessees. Nayta wodera tamareso yeddana besseettes. Hachi ay tamarido gizayssa soo asay kaallidi xeellana bessees. Sooppe tamareso nayta kessidi yedo bicha xalala gidenna. Hachi ay tamarido ta naa hachi tamareso bide tamareso yaa gakkidi tamaridi yide gizayssa soo asay shaakki xeellana bessees. Harayta gujjizay aaze gikko nu doona woykko gamutho qaala ha'i timirte imettizay de'izayssi hessa bolla soo asaykka keehi maado immana bessees. Maado maxaafetakka naytas gujjana bessees. Tamareson xalala yeggidi aggana bessenna giza qofay dees gussa. Tamareta aayetappe aawatappe koshshiyabay nu tamarisiyay mangiste timirte keettan daroto nayti saatiya poo'isidi yees. Saatiya nayti poo'issenna yaana mala soo asay nayta kaallanaw bessiyogaa. Qasseka tamare naytasi eti tamariyo iqay kumetta gidenne soo asay kaallanaas bessiyogaa. Haray qasseka tamareso gelidona gelibokkona giyaga soo asay kaallana bessiyogaa. Eta daftara qamma gallassi kaallidi xeellanaaga. Nuuni tamare nayti astamare yelida aayya aaway soo asay oyqettidi oottikko nu murutay nu timirte keetta caamo kumetta issanto detsa murutay kaallidikka appe aadhiyaga muruta mazgabisishe kaalliya layttankka ha layttankka gede gujjanappe attin guye gookko gays galatays. Issi tamare naytikka 2018 maarotethaa laythan lo'o muruta ehanaas minnidi xannayo bessees gishin banta qofaa immida. Tamare hay timirte lo'o tamaroys kifilaaydikka tamarsiyo waykko keehidi xeellishaykko tamarsoys astamartikka nuna intendidi haykko tamarsuutan keehi hegappeka soo bidi tamarduwa tamardi ootti abidikko ootti simmikko dawtarakko simmidi dawtarakko haykko tamaroys qasse astamartikka nu lo'o muruta wuxxayite ehana mala etikka nuna daggafidi tamarsosona. Qasse hegeekka
qeeraakka ayko xeesidi yaatidi nu lo wuxeete ehana mala muruuta ehana mala qeeraakka tamaarissoosona. Nuunikka qassi nu keehi wuxeete daro wuxeete ehidinne etakka ufayssana nuuska ufayttana mala numa qeera tamaarissoosona. Hessa gishshas keehi minnidi nabbabidi tamaaridi minnanas qaala gelas. Nu ha'i tamaarishe de'iyay oydantto kifilenkko. Nu ha'i tamaarishe de'iya timirttey daro timirtte osppun timirtteko. Eta giddoppe nuuni astamaareta tamaarisishin nuunikka lo'o wuxeete ehidi nu aawata nu aayeta xeessanas tamaaroos. Qeeranne wogga hessappe gedeza arba sayno maksano rooba hamusa arba tabaler qeeranne wogga lo'o timirteta eta nuuni astamaareti nuna tamaarsin nuyi tamaaridayssa soo biidi kifile ooso han oosottota giikkokka soo biidi ooththidi soo oosokka ooththidi nu lo'o wuxeete ehanas han tamaarishe de'oos.